de la présidence du Conseil. Le président Mendès France a pris connaissance de la lettre que vous lui avez adressée le 20 janvier 1955 et dans laquelle vous demandez des renseignements sur la situation de votre fils. Ministère de l'Intérieur. J'ai l'honneur de vous confirmer que votre fils, arrêté à la suite des attentats du 1er novembre 1954 dans lesquels il est impliqué, s'est évadé, comme il vous l'avait été indiqué, le 13 novembre dernier, des locaux des services de la surveillance du territoire à Alger et n'a pu être retrouvé depuis. Je tiens à vous informer que j'ai prescrit le 23 novembre à Monsieur le procureur général d'Alger d'ouvrir une information judiciaire relative en premier lieu à l'identification du corps découvert près de Fort-de-L'Eau le 30 novembre 1954. Jacques Soustelle. Le président de la République qui a bien reçu votre récente requête me charge de vous informer qu'il la transmet immédiatement à Monsieur le garde des Sceaux, seul qualifié pour lui réserver la suite qu'elle peut comporter. Le directeur de cabinet, Serge Chambrion. J'ai bien reçu votre lettre du 21 novembre que je transmets à toutes fins utiles à Monsieur Émile Kahn, président de la Ligue des droits de l'homme. Signé Louis Vallon, député de la Seine. Il m'est impossible de prendre position sur la question que je ne connais pas, mais dont je m'inquiéterai. Député de la Vendée. Si j'appartiens à la prochaine Assemblée, je procéderai certainement à une enquête, tant auprès du ministère de l'Intérieur qu'auprès du gouvernement général de l'Algérie. Maurice Schumann, député du Nord. اسألوا التاريخ واستوحوا ذكرى كم فتى حر كريم مزق الجلاد جسمه دق عظمه شق صدره ومضى الجلاد ملعون ويبقى دوما الأحرار فكرة مستقرة أنا فكرة La ville d'Oran a été, dès l'origine, dès son fondation, très marquée par les influences culturelles de la Méditerranée et du Maghreb. Avec le bey Mohammed el-Kébir, nous assistons évidemment à l'implantation des édifices et des institutions culturelles et religieuses très importantes, entre autres, mais là, à partir de 1788, du grand Ribat d'Oran. Le Ribat d'Oran, en fait, il est plus ancien, il date de Youssef Ben Tchfin. Les Tolba qui ont été recrutés et qui ont répondu à l'appel du bey Mohammed el-Kébir pour former l'armée de résistance populaire contre les Espagnols. Et les Tolbas se sont établis dans le Ribat, qui a été reconstruit, le Ribat de Bey Bouchlaghem, dans le village d'Ifri, qui existe toujours à Oran. Les Européens l'ont appelé à l'époque le faubourg Eugène-Étienne, au planteur. Il existe toujours, et c'est là justement, il y a eu une continuation, une tradition de rencontre des Tolbas jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait la grande ouada des Tolbas qui se passait là-bas.
Et parmi les grands qui ont été amenés, les cheikhs de Tolba qui ont été amenés de Mascara, de Mazouna, de Tlemcen, de Nodrouma, de Bourges, ils ont formé le ribat d'Oran. Pendant le jour, c'était le djihad, et pendant le soir, c'était la science. Le bey, il a laissé un héritage important, culturel, religieux, dans la ville d'Oran, entre autres. Il a créé la médersa de Khangan Netah. Elle a donné des élèves, elle a donné des professeurs, elle a donné des historiens. Et parmi l'un des élèves de cette médersa, il n'est autre que le jeune Abdelkader Ben Mahieddine, qui a fait ses études à Oran. Il est revenu à la Ghetna. Mais Oran a gardé cette tradition des Tolba et des Zawiya qui ont été créés à Oran. Et jusqu'en 1901-1920, il y a eu la Zawiya du Cheikh Ben Froun, qui s'appelle Tolba, justement. On l'appelait cet endroit, s'appelle Tolba, ce quartier de Bni Jdida, parce que c'était un quartier des Talib, des Tolba qui venaient faire leurs études à Oran. Et parmi les Talib qui sont venus réformateurs à l'époque, et il y avait un célèbre qui est resté jusqu'à 1969, le Cheikh Taïb el-Mahaji. Et les Mahajas, dès le début de la reconquête d'Oran, ils se sont établis à Oran, et l'un des notables Mahaji a été Sidi Semni. Sidi Semni qui était un proche, très proche de Ben Mohamed el-Kibir, Mahaja, entre autres, Zmala, Douair, les familles ont gardé jusqu'à présent, mais ils sont discrets, des bibliothèques de manuscrits. Ils ont produit des historiens. Cheikh Taïb el-Mahaji arrive en 1901 à Oran. Il institue Zawiya Médersa de Mdine Jdida à partir de 1901. Et là aussi, il y a eu des Tolba avec des ijazat qui ont été délivrés par Cheikh Taïb el-Mahaji. هو الشيخ في حياته كلها كانت في التدريس، لانه اولا الزاويه هذه كانت الحقيقه تاع الشيخ بن تكوك، وكان مقدمها للشيخ طيب المهاجي، عطيها له يدرس فيها في سبيل الله. جاوا الطلبه يقروها عنده، وصلنا احنا 40 واحد اللي كنا نقروا عنده. الشيخ كان مختص اولا قبل كل شيء في الفقه وفي القواعد في الالفيه. المواد اللي كان يدرسها ثلاثه. اولا وقبل كل شيء كان يدرس الشيخ خليل، كان يدرس الرساله، كان يدرس القواعد النحويه. أتتبع دروس الشيخ المهاجي وهو أستاذي، وبهذا قويت معرفتي للغة العربية، للنحو العربي بصفة خاصة. المواد اللي كانت منعت من فرنسا أولا التاريخ، الجغرافية، والحساب، والعلوم. هذو أربعة تاع المواد ممنوعين. Cheikh Taïb el-Mahaji, il a pendant près de 60 ans, 70 ans, marqué par son empreinte de alim, de muslih. Les Oranais reconnaissaient en lui le vrai mufti, et non pas le mufti officiel, en quelque sorte le chef spirituel de la ville d'Oran. Et tout le monde a reconnu qu'à Oran, elle a continué à être une ville du jihad et de l'ijtihad. Il y avait beaucoup de alim plus discrets, mais qui ont fait un travail de fond, de réforme et de socialisation politique et religieuse envers la population, la société algérienne oranaise. Et dans ce terreau est né dans sa famille son fils Qasim, qui était lui aussi un fleuron de cette génération de jeunes oranais qui ont fait leurs études en langue arabe et les études coraniques. L'individualité de Cheikh Zeddour, de Taïeb el-Mahaji, son prestige propre, et puis il y a le poids de tout ce qu'il représente en termes de groupe de parenté d'El Ghada. Là, c'est une sorte de personnage collectif. Donc Zeddour, il est le fils de son père, il est le fils de ce milieu, il est l'enfant de cette génération avec ses caractéristiques propres. C'est Qasim lui-même, il a fait ses cours dans la mosquée Médersa de Sidi el-Mahaji et dans l'école coranique qui venait d'être ouverte à Boufatis, dans la mosquée de Boufatis, par le Qaïd Simammar.
في بوفاطيس في المدرسة تاع بوفاطيس كان يقرا عند سي أحمد الغالمي زيتوني، وانا كنت جوار المسجد ب 30 متر ونشوفه كي يدخل ويخرج مع الطلبه، وكنت نشارك مثلا نمشي عندهم نتحدث معاهم وكاع. كان يلبس لبسه عربيه، شاشيه حمراء، جيليه عربيه، وسروال عربي رنيعق. نعم سروال عربي. من ثم من الربعينيات او 41 حتى ل 44 انتقل الوهران عند الوليد رحمه الله الحاج طيب المهجي. كان هو محفظ القران تاع ولاد عمنا كاع، هو وشعب قديم وسي بوجلابه، هذو هما زوج اللي حفظوا القران بصح. سي قاسم هذا حفظ القران الكريم على يد ابيه، وهو يحمل عنده 9 سنين لأنه كان ذكي. يعني إنسان خرق العادة شوية، لأن أنا يقولوا لي باللي الوالدة قرأت معه 10 حزاب في الجامعة، كانوا في رحبة في الطحطحة. هو حفظ القرآن من 9 سنين القرآن، ودخل للمدرسة الفرنساوية من 9 سنين، وخرج من 12 عام أدى السيرتيفيكات في 3 سنين ل 5 سنين في 3. وبعضنا درس في هذا الحي المسمى بالمدينة الجديدة، إما في مدرسة كان يقال لها ليكول باستور، كان كل شيء يقع فيها باللغة الفرنسية طبعا، وفي مدرسة أخرى كان لا كل من لا يقبل في ليكول باستور يدرس في هذه المدرسة، لأنهم انديجان وسموها بليكول انديجان. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. أيها الإخوة الأحرار في كل مكان، سلام عليكم. Jamais je ne t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis. وهو تكفل به أبوه في الدروس حتى أن بلغ 22 سنة. فقيه الله يرحمه في رمضان يصلي بينا تراويح في الدار، وسي قاسم الله يرحمه يمشي يصلي التراويح بالمصلين في المسجد تاعه في الطحطحه. وكنا نصلوا التراويح. انا عاقل، انا كنت جون 17 ايوا، كنت نتخشى من نسمع هنا يقرا القران ويتكلم هكا وكاع، نبقى سبحان الله الروح تاع بنادم كنا نتشوقوا منه. كيف زعما على ليبوك اللي تي جون ديبي 25 ولا 28 ولا، وديك القراءه الفصحى تاعه وكاع كنا من يكمل نقعدوا نبقوا نتصنتوا له يبقى يذكرنا، وما كانش يهضر على الدين، يهضر على الوطنيه. On peut dire que c'est Qasim Ould Cheikh Taïb El-Mehadji, il fait aussi lui partie de cette longue tradition des Tolba Moujahidine de Ribat du Bey Mohamed El-Kbir. كان يبغيني بزاف وكان يحبني في نهار العيد، داني معاه وصورنا في الحبار. J'avais trop de liens
سونتيمونتو معاه، كان يحبني بزاف بزاف بزاف. يخرجني يديني فيزافي دو ما سور، فهمت؟ مام ختي تبغي تجي معنا وخاطر تقولها لا. دونك جيتي لو شوشو لو فافوري. Il était d'une humeur très gaie. غير يضحك. و très pédagogique. كي يهضر معاك tu es obligé de l'entendre. Comme si il te donnait des leçons. بصح كل ما يجي يلم العائله، ملي كنا ساكنين في رحبه يلم العائله في الليل ونرقدوا، كنا كاع في رحبه نرقدوا ويحكي لنا حكايات ألف ليله وليله. يحكيها يطول، ومن بعد عنده كون يحب العائله ويحب الاجتماع ويحب يتكلم ويهضر، وهذه نعقل عليها. كنا كلنا من الرياضيين، يعني السباحين مثلا. أذكر أن السيد قاسم الله يرحمه كان سباحا. كي يروحوا البحر ما يخرجش من الماء. Il allait très 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 loin jusqu'à ce qu'il disparaissait. À tel point que ma grand-mère se mettait à pleurer تحسبه مات ولا هذاك باش يجي داخل مع المغرب le soleil couchant. يا اللي جاي يا اللي غادي راني راجع لبلادي باقي ضايع لجدادي. هاني يا خويا سارع يا حبيبي سارع لولادي يا بلادي. صوت الأذان صوت الأذان. Il y avait une vie culturelle palpitante, une vie religieuse extraordinaire, à tel point que les Français, ils ont installé un professeur d'arabe à Oran pour surveiller toute cette vie associative. Il n'est autre qu'Auguste Moliéras, qui ils l'ont fait habiter à Sidlouari, en face de la Zawiya du Cheikh Abdel Baqi, pour le surveiller de près en 1901. Lorsque Messali El-Hajj allait partir pour le service militaire en France, il est passé par Oran et il a passé 2 jours dans la Zawiya du Cheikh Abdel Baqi, Fascalia. C'est dire que ces terreaux constitués par Tlemcen, par Droma, par Mstghalim, Mazouna, Al-Qal'a, Oran n'était pas en reste. Oran n'était pas en reste. Elle a continué cette tradition et jusqu'à la période coloniale, cette culture musulmane était présidée par Sibel Hamza. C'est elle qui a invité Cheikh Ben Badis à venir à Oran et faire connaître l'Islah aux Oraniens. Ils avaient une idée, à travers Cheikh Taïb Naji et d'autres, il y a eu l'Islah. Et l'Islah, c'est à partir de 1930, et parmi l'un des fondateurs de l'Islah à Oran, c'est justement Cheikh Taïb Naji qui a rencontré Cheikh Ben Badis à 2 reprises à Oran. Il y a eu des controverses, il y a eu des rencontres. الشيخ طيب المهاجي رحمة الله عليه أحد أعضاء أول مكتب إداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931. يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. Et lorsqu'on arrive en 1936 au Congrès musulman, elle trouve sur place des militants. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، حزب الشيوعي الجزائري، والفيدرالية تاع المنتخبين تاع محمد صالح بن جلول وفرحات عباس طبعا. جوان 1936 يكونوا تجمع ويسموه المؤتمر الإسلامي، لو كونغري مسلمان. غاديين يديروا تجمع في ستاد مونيسيبال تاع الجزائر باش يعطوا عرض حال للجزائريين. بالك 10,000 أو 15,000 جات تصنت في النتيجة تاع هذا المندوبين اللي مشاو لمدينة باريس. ميصالي الحاج اللي ما كانش معروض آنذاك غادي يدخل للستاد ويطلب الكلمة ويدير
ان ديسكور فراكاسون. الخطاب هذاك الجزائريين ما عندهمش ما كانش عندهم الفرصه يسمعوه. جاب لغه جديده، الحريات، الاستقلال، الاستعمار الفرنسي ما يبقاش كيما هكا ظلمنا وكذا. الجزائريين يستناو وين يجي راجل اللي ينجم يجند ان élément mobilisateur. Effectivement, tout le trajet qui va être fait par le PPA, ensuite le PPA MTLD اللي من بعد 1946 هما غادي تكون عندهم قاعده شعبيه، لان الخطاب قاصح مع الفرنسيين. في الجزائر كاين نشاط سياسي، ولكن ماهوش بحماس كما موجود في مدينه باريس لبعض من الحقوق النقابيه السياسيه قول انا موجوده. ولكن في الجزائر لو كود دو لانديجينا يسيفي انكور. الجزائر يقول كلمه على قرد شامبيط ولا على قايد ولا على بشاغه وعلى ادمينستراتور تاع لا كومونيميست يرفدوه يدخلوه للحبس. يعني ماهوش نفس الجو كما في باريس. Il y a eu l'avènement du Front populaire en France qui a donné beaucoup d'espoir chez les nationalistes algériens, mais qui ont été déçus, notamment par rapport au projet Blum-Violette de naturalisation en masse. Et il y a eu le Congrès musulman de 1936 qui a été un grand moment de rassemblement de tous les nationalistes algériens par rapport au Congrès musulman de Jérusalem à l'époque. أمير خالد كان من أوائل اللي بداوا يزرعوا في الروح الوطنية ويقدموا طلبات فيما يخص حقوق الجزائريين اللي كانت طعنين فيها الفرنسيين. الأمير خالد ساهم، يعني كان من الشخصيات اللي برزت هذاك الوقت. وفي الحقيقة كي كان يتجول عبر بعض من المدن تاع الوطن قاصده القدرة إلى مدينة تلمسان. في مدينة تلمسان كان واحد الشاب اسمه ميصالي الحاج، مسلي أحمد ميصالي الحاج. هذا تأثر بالخطاب السياسي للأمير خالد، يعني باش نشوفوا سلسلة لا paternité du nationalisme algérien. Le congrès musulman à l'époque du Front populaire, flux et reflux, c'est-à-dire que c'est l'Algérie politique sous des formes modernes qui se reterritorialise, qui s'organise à partir de structures partisanes, mais aussi de structures associatives, sportives, musicales, culturelles et autres. Et 1936 est une date très importante dans la vie associative politique du pays. Et lorsque l'émir Khaled est décidé en 1936, déjà, Messali El Haj donne instruction à tous ces militants à l'époque du PPA ou de l'Étoile nord-africaine de créer des cercles au nom de l'émir Khaled. Et le premier cercle créé à Oran, ça a été le cercle émir Khaled al-Hamri, qui était devenu par la suite Madrasat al-Falah al-Islah al-Hamri. الاختيار لسيد ميصالي الحاج أن يبدأ يخلق حزب جديد وهو حزب الشعب الجزائري، لو بي بي مارس 1937. وغادي يقول لو باري التحدي، قال له راكم تقولوا لي راك تناضل بسهوله في فرنسا، اما لا غادي ننتقل للجزائر. يدخل الجزائر والحزب تاعو يكون ليغال 1937 ويبداو الخلايا يزيدوا في كل مدن. كنا غافلين وما كناش كاع عارفين باللي كنا مستعمرين. مثالي الحاج مين بدا يجي المستغاليم يستنى حل العينين تاع لا جونات اللي كانت راقده بالنوم. من يجيبوه لي موطار ويدخل بالسيني لوكس، نكونوا حنا ولاد جديد صغار صحاب 11 12 15 دايرين على جهه، حنا ما نقعدوش في الكراسه، رانا واقفين على جهه. يدخل داك المسالي يبدا يشوف في الكولون كاع راهم متجمعين مقابلينه، يبدا يشوف فيهم هكا ويدير لهم هذاك لو سوغي غيرونيك هكا، يشوف فيهم. كلمته الاولى مين يحط شاشيته تاع الترك يقول لهم ici ما يبيعهم والو ديريكت، يقول لهم ici nous sommes chez nous, bien sûr chez nous. Sachez une chose, je ne suis pas contre la France, bien loin.